And good morning, everybody. My name is Rafael Vasquez, and this is Fulfilling the Dream. This is an annual conference that we host here at Santa Rosa Junior College. And today we are going to start with this wonderful presentation, Small Acts, Big Impact. And today's keynote is Dr. Bernice Espinosa. Gender pronouns are she, her, they, them. She is a poet, an activist, and an advocate. She's a first-generation American and college attendee, a Chicanx and Latinx civil rights lawyer. Her lifelong dedication to social justice has led her activism, advocacy, a career in law, and even poetry, all of which center on the social justice issues close to her heart, particularly immigration, racial justice, and criminal justice reform. Ms. Espinosa is currently an immigration removal defense lawyer with Corazon Healdsburg. Previously, she worked in public defense for 14 years. She started as a graduate law clerk and capital punishment law clerk in Contra Costa County. She then worked as a deputy public defender in misdemeanors, drug court, felonies, and parole in Riverside County. However, since 2012, she has specialized on the intersection between criminal law and immigration, also known as Crímenes, and started the Crim-M programs in both Riverside and Sonoma County. Ms. Espinosa graduated with her law degree from UC Berkeley School of Law. As a student, she worked in the California Asylum Representation Clinic, providing representation at all stages of the affirmative asylum application process for refugees, and work at the Mexican American Legal Defense and Educational Fund. Entonces, bienvenidos y bienvenidas rápidamente a todos y todas. Mi nombre es Rafael Vázquez y yo trabajo en Santa Rosa Junior College, y esta es la conferencia anual Logrando tus sueños, una oportunidad para obtener información para poder sobresalir. Y el día de hoy, nuestra oradora principal va a ser la doctora Bernice Espinosa, quien es una abogada, poeta y activista en la comunidad, y ella es primera generación quien asistió a un colegio y universidad. Ella es una abogada que pelea por los derechos de la comunidad Chicanx y Latinx. Entonces, bienvenidos aquí a la abogada Bernice Espinosa. ¿Bere? Muchísimas gracias, profesor. Estoy recibiendo un mensaje del intérprete Cintia que están teniendo problemas de que no pueden escuchar. Si puedes atender eso, por favor. So voy a seguir. Muchísimas gracias a todos por estar aquí conmigo. Good morning, everybody. Thank you so much for being here this morning. This is the first time I do a seminar online, so please have some patience with me, but we will be able to dive into this material in a real quick moment. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Es la primera vez que hago una conferencia de este tipo en Zoom, so por favor un poco de paciencia, pero vamos a empezar ya un momentito. Todos pueden escuchar, todos están bien. Can everybody hear? And we all good? Okay, I'm seeing heads being nodding, so we're going to go ahead. All right. Okay, so this is going to be bilingual, and I apologize ahead of time. My first language is Pochanese. So esto va a ser bilingüe, pero les pido disculpas desde el principio porque mi primer idioma es Pochanese. So please make sure that if you don't understand anything, something like that, go ahead and put your question inside of the chat and I'll try to address it. But we are going to go through a lot of material and save some time at the end for bigger questions. Como es la primera vez, te estoy pidiendo si no entienden algo, por favor me lo pongan en el chat y lo trataré de responder en ese momento. Pero preguntas vamos a guardar hasta el último porque tenemos mucha materia. Okay, so what do we plan on doing today? Today is Pequeños Actos, Gran Impacto, Delitos Comunes con Consecuencias Migratorias. We have small acts with big impact, common crimes with immigration consequences.
We have certain goals for this presentation. Tenemos unas metas de la presentación. Primero, vamos a hablar sobre quién tiene que preocuparse por las consecuencias inmigratorias. We're going to ask who has to worry about immigration consequences. Segundo, ¿qué me hará perder mi DACA? What can make me lose my DACA? 3, la marihuana no es amiga del inmigrante y otras drogas. Marijuana is not an immigrant's friend and other drugs. 4th, theft. 4, robo. 5, pandillas, gangs. 6, violencia doméstica, domestic violence. Okay, these are some common things that happen. We don't think that they necessarily happen, but can affect your status. So estas son cosas que pasan regularmente y no estamos pensando de que nos puede afectar nuestro estado inmigratorio. So who's at risk of getting deported? ¿Quién está en riesgo de ser deportados? Todos inmigrantes, aun mientras que no son ciudadanos, tienen el riesgo de ser deportados. So both documented immigrants and undocumented immigrants are at risk of deportation. Only US citizens cannot be deported. So I'm not going to go through all of these slides in great detail about who is a US citizen and who is not. I will send, this presentation has been prepared and can be sent out as part of your materials through el profesor Rafael Vázquez. No voy a pasar mucho tiempo en cada una de estas pantallas porque la información lo van a mandar con sus materias. Pero sí quería nomás tocar un poco de quiénes son ciudadanos y quiénes no. So I'm just going to briefly discuss who is a citizen and who is not. So a US citizen is someone that is born in the United States. Cualquier persona que está nacido en los Estados Unidos o en Puerto Rico, Guam, US Virgin Islands, Northern Mariana Islands, American Samoa, Swine Islands, they are considered nationals. So, si están nacidos también en Puerto Rico, Guam, las Islas Vírgenes, las Islas Marianas, o si son de Samoa y las Islas Swines, son nacionales, pero no tienen su ciudadanía. Anyone who had a green card and then naturalized into their citizenship. So a former green card holder who became a US citizen. Alguien que tuvo su mica o su tarjeta de residencia y después se naturalizó para ser ciudadano. If you were born of a US citizen or a grandparent, there may be the possibility of having your legal status as well. Nacido de un padre o abuelo ciudadano americano. And then if you have a green card and your parent becomes a US citizen before you are 18, you are also a US citizen. There is a lot of people who do not know this. I have had to help at least 24 people in Sonoma County as a public defender who didn't know they were a US citizen because of this. So si tienes tu tarjeta de residencia y uno de tus padres agarra su ciudadanía antes de que cumples los 18 años, también eres ciudadano. Hemos encontrado por lo menos 2 docenas de personas en el condado de Sonoma que no supieron que tenían su ciudadanía a través de esto. So, ¿quiénes son los inmigrantes? So, who are immigrants? This is the Undocu conference. So, the first person we're going to talk about is undocumented people. So, el primer extranjero es el indocumentado. Esta es una persona que les dicen ilegales o sin papeles. This is what a lot of the media calls illegal aliens or people without papers. And also, if you are a DACA recipient, you are not considered
You are not considered a citizen. You do not have any status or pathway to citizenship. So you are also just considered undocumented, but they haven't decided to prosecute you and push you out of the country. También los que tienen DACA no tienen su ciudadanía, no tienen manera de agarrar su ciudadanía, pero han decidido de no deportarlos en este momento. Other people include legal permanent residents that are not U.S. citizens, otras personas que son extranjeros, que no tienen su ciudadanía, también son los residentes permanentes legales. Now, permanent resident is kind of a trick because it's not really permanent. So, cuando dicen permanente, de veramente no es permanente, porque hay maneras de que te pueden quitar tu estado inmigratorio. Algunos de esos modos van a ser los crímenes de cuales vamos a hablar. We're going to talk about some of those crimes that can take away your status. And then the third kind of foreign national is everybody else, okay? And that it can be someone who's a refugee, someone who has temporary protective status, a work permit, or authorization to be in the country but doesn't have any status. So, ¿quiénes son los demás? Cualquier otra persona que no tiene su ciudadanía, puede ser de que tienen asilo, puede ser de que tienen TPS, un permiso de trabajo o lo demás. Todas estas personas que no tienen su ciudadanía tienen que preocuparse por los crímenes que yo voy a hablar. So everybody who is not a U.S. citizen is going to have to worry about the kinds of crimes that I'm going to talk about. Okay, so we're going to go into the actual material. Vamos a empezar con la material. Primero, ¿quiénes saben por enseñar en sus pantallas? First, who can show me by putting their hand up in their screens that you have a right to know how a crime is going to affect your immigration status? ¿Quiénes saben de que tienen el derecho de saber cómo es que un crimen te puede afectar el estado inmigratorio? Si pueden enseñar en sus pantallas con su mano arriba, por favor. Okay, Stephanie sí sabe. Jennifer y Gemma, Adaña, gracias. Okay, pues muy bien. I'm so glad to hear this, porque hace 11 años que cambiaron la ley. 11 years ago, they changed the law. They said, hey, criminal defense lawyer, it's your job under the Sixth Amendment to tell somebody who's not a U.S. citizen how this can affect their immigration status. So dijeron el Corte Suprema, oiga, defensora de casos de criminales, tienes que dejarle saber a sus clientes que no tienen su ciudadanía, cómo es que estos casos le puede afectar al estado inmigratorio. Y si no, te vamos a quitar la licenciatura y no vas a poder practicar ley. And if you don't, then we can take away your bar card and you can't practice law anymore. Okay, so if you ever find yourself in a situation in which you do have criminal charges against you, you need to let the attorney be reminded, hey, I'm not a U.S. citizen and I need to know how this can affect me. So si se encuentran en una situación donde tienen unos cargos criminales contra usted, entonces, por favor, recuérdales a los abogados, oiga, yo tengo el derecho de saber cómo es que esto me va a afectar a mi estado inmigratorio. O si no eres tú, pero es un familiar, déjale saber también. So if it's not you, maybe it's a family or friend, then let them know they have the right to. Okay. What will take away my DACA? How can I lose my DACA? ¿Qué me hará perder mi DACA? We all know that when we apply for DACA, there's certain things that they say, you can't renew your DACA because you have one of these things on your record, right? But if you
if you have it on your record, they can also take it away. Okay, so ya sabemos que cuando estamos aplicando para renovar nuestras DACAs o por la primera vez piden que no tengamos ciertas cosas en nuestro récord, pero si lo tenemos en nuestro récord ya después de que nos han dado DACA, nos pueden quitarlo. Ok, so ¿qué sería? Cualquier delito mayor. So whatever felony, this is a charge that can be punished by at least a year in jail or more. Okay, estos son casos donde puedes tener una condena de sentencia de 1 año o más. It can be a significant misdemeanor, and that is a brand new area of law that was started with DACA. So puede ser un delito menor significativo. Eso es una área nueva que empezó con DACA, no existía antes. Esto es vamos a repasar cuáles son en un momento. We're going to review which ones those are in a minute. If you have 3 or more misdemeanors, and that should not be, and I'm going to change that because, oops. It is an error for it to say significant misdemeanors. It's any misdemeanor, 3 or more non-significant, que no están significativos. So any misdemeanor, if you have 3 of them, okay, this is a really big deal. Imagine you trespassed 1 time and then you didn't drive with a license 2 times. This could take away your DACA. Or driving on a suspended license. Like these are really small things that have a big impact. Esto es una cosa bastante importante porque puede ser cualquier delito menor, no importa de cuál, puede ser de que entraste a un lugar sin permiso o manejaste sin licencia o con la licencia ya suspendida o alguna otra cosa como cualquier cosita, chico, tener el radio demasiado fuerte y te pusieron un delito por tenerlo muy fuerte. It could be disturbing the peace for having loud noise. Say you have your radio on too loud and then they give you a misdemeanor for it. Like these are really, really easy to get. Okay, ¿cuáles son los delitos menores significativos? What is the significant misdemeanors? Puede ser manejando debajo de la influencia. It could be a DUI. Escalamiento or burglary. Esto es entrar con el propósito de cometer un delito mayor o robar. So the burglary means entering somewhere with the intent to commit a theft or a felony. Drug sales, and we're going to go into that a lot more. This could even be a marijuana, and we'll go into that too. So venta de drogas, abuso sexual, so sexual abuse. And we will talk about that. Sexual abuse may not be what you think. It may be something like grabbing someone's butt. Yep. You think she's cute, he's cute, you grab their butt. That could be considered something that is actually a misdemeanor that would take away your DACA. Agarrarle a alguien en su nalga por pensar que me cae bien o lo que sea, eso es un delito y te pueden quitar la DACA, ¿ok? Por eso, por el abuso sexual. Unlawful use of a firearm, usar una arma de fuego, violencia doméstica, domestic violence, and that's one of the reasons we're going to go through this. And then cualquier otro delito menor con una condena de sentencia de más de 90 días. Any misdemeanor that gives you a 90-day or more punishment. All right, so let's get into these a little bit more. All right, from a show of hands, again, put them on your screen so I can see them. How many people think there might be a little bit of marijuana in Sonoma County and Marin County? Okay. Yeah, pretty much everybody. Israel's not responding. Laura isn't. Yep, okay.
So, ¿cuántas personas piensan que a lo mejor en el condado de Marin y Sonoma a lo mejor hay un poquito de marihuana? Okay, all right, I think we have our show of hands. Yes, there is a lot of marijuana in Sonoma County and Marin County. And even though it is legal if you are 21 and older for possession, for recreation, there are some limitations. It is only for the state. It is still considered a federal crime, okay? And immigration is done by the federal government, not the little state over here of California. So what the federal government thinks is what matters, okay? So, aunque en el estado de California lo han hecho legal para personas más de 21 años, hay limitaciones. Todavía es un delito a nivel federal. Y el federal son los que están en cargo de todo lo de inmigración. Entonces no les importa que en California es legal. Por un inmigrante es un delito. ¿Ok? Y les puede costar su estado migratorio. Puede ser de que estén en estado y se lo van a quitar, o les previenen a obtener el estado en el futuro. So because it is a federal crime, it affects immigrants. And if you have status, they can take it away. And if you don't have status, they can not allow you to have it. Like marijuana is something that we think is no big deal, but it has a huge, 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 huge consequence. Okay, so we're going to go into a few of those things. So while it decriminalized it for people who are over 21, there's still infractions for people who are 18 to 20, and those will count as convictions. And there's even some misdemeanors, like the selling of marijuana is still a misdemeanor conviction. So aunque quita la criminalización a varios delitos menores de marihuana para personas mayores de 21 años, todavía es una fracción para personas de 18 años hasta 20, y todavía existe unos delitos por la venta de marihuana. Entonces, esto todavía puede afectar a las personas y pueden contar como convicción. So, si no eres ciudadano del Estados Unidos, no debes de usar marihuana para nada, ¿ok? O estar presente enfrente de marihuana. Y les voy a explicar por qué. So if you are not a US citizen, you need to act like you have the biggest allergic reaction and completely stay away from it, okay? You have to stay away from marijuana, because if you are not a US citizen, this can affect you in a very big way. So van a ponerlos en sus mentes. Si no tienes tu ciudadanía, es como una reacción alérgica y no puedes estar acerca de marihuana para nada. So nunca lleve ningún tipo de marihuana o una tarjeta de marihuana médico, no tenga fotos, ropa o en tus redes sociales, etcétera, con imágenes de marihuana. So you never want to have any kind of marijuana on you or medical marijuana card, because they can use this against you. And if you have photos or clothing on your social media, they can use that too. Many of you may not realize this, but the federal government has access to Snapchat, Insta, TikTok, all of that, right? And if you have anything that has that, they can use it against you, and they can say, oh yeah, they actually, when people go visit places where it's legal, then they go over to ICE or USCIS, the immigration government, they actually check to see, did you post that you were there? Or did Google say that you were present at a dispensary? It's a really big deal. They can go through it, okay? Let's see. There is
a request if we can do it to present mode. Están preguntando, pidiendo de que si hay manera de cambiarlo a el modo de ponerlo en presentación. La mera verdad es que no sé cómo hacerlo. So, le voy a pedir a Rafael, por favor, si sabe cómo mover, a ponerlo en modo de presentación. El problema ahí es el que estábamos hablando al principio, Bere, que si lo hacemos de esa manera ya no te van a poder ver. Está bien. No, a mí no me... A mi cara no importa. Okay, so let me see here if we can do this. So there's been a request to place this on presentation mode, and we are going to try to do that as I continue speaking. Is that okay? All right. Let's see here. Okay, so vamos a seguirle. Lo que estaba diciendo, para los que no saben, el gobierno federal tiene acceso a todas tus redes sociales. Pueden ver cuando entras a un estado al otro, tienes que ir para renovar tu permiso de trabajar o lo que sea. Pueden ver, y si tienes ahí presente alguna cosa así, lo pueden usar contra ti, y puede ser de que no puedes agarrar tu estado inmigratorio en el futuro. Okay, so being a trimmer or working in a cannabis grow or dispensary is an aggravated felony. That means that, like, you lose pretty much all of your rights as an immigrant. Like, you can't barely get any help to stay in the country. So, ser recortador o trabajar en un cultivo de cannabis es un delito agravado. Eso significa de que si se dan cuenta de eso, pierdas todos tus derechos como inmigrante. Casi no hay nada, ninguna forma de alivio para que te puedes quedar en este país. Never admit to possessing marijuana to any DHS employee, and stop talking to them and ask for a lawyer. Okay, so nunca hable con un agente del Departamento de Homeland Security. No les digas que, sí, una vez lo intenté o lo probé o estuve en una fiesta donde lo tenían, porque eso nomás el puro admitir puede ser bastante para que no puedes agarrar tus papeles en el futuro. An admission of use is enough for a person to become inadmissible. Y pide a un abogado inmediatamente. If you really need it because of some medical condition, you need to go to an immigration attorney and figure something out. Si de veras lo necesitas como un medicamento, tienen que tener una consulta con un abogado de inmigración a ver si hay una manera de obtenerlo, porque es muy difícil agarrar algunos de las excepciones. ¿Y ya hemos arreglado eso de la pantalla? No, parece que la única forma sería si presionas swap displays or view at the top. ¿Así? ¿Ya lo ven? Yeah. Okay. All right. Gracias. Okay. So now we're going to go into some other drugs. And we all have heard, oh, drugs kill, but no, for real. For real, for real. Drugs will kill your immigration case. So ahora vamos a hablar de otras drogas. Todos hemos escuchado que las drogas matan, pero de veras, de veras, de veras, de veras, te mata tu caso de inmigración. La posición de una droga o parafernalia es bastante para que no puedes agarrar tu estado o para que te lo quiten. Okay? The possession of a drug or paraphernalia is enough for you to have your status removed or for them to take it away. Possession doesn't mean it belongs to you. Okay, I am going to,
I am gonna put my face back on there just for a second. Okay, this is important. This is why I need you to see my face. Okay, let's say Nalgene water bottles are illegal. Now you and I are not in the same room, but if we were, if you know this bottle is illegal and we're in the same room, then you have control and access to it. So this is my legal assistant, Yasmin. This is my water bottle. She can grab it. Because she can grab it, then she's in possession too, because she knows it's illegal. So we're both in possession, even though it's mine. Okay? So ahora lo voy a traducir. Vamos a decir que las botellas Nalgene son ilegales. Y todos lo sabemos que son ilegales. Estamos en el mismo cuarto y posición no significa que es tuya, sino que tienes acceso y sabes que es ilegal. So ahora yo tengo mi asistente Yasmin en mi cuarto aquí. Como ella tiene acceso a esta botella y sabe que es ilegal, ella también está en posición. Esto es muy importante para saber cuando vives con alguien o estás en un coche o un carro con alguien, si ellos lo tienen, también estás en posición. Les voy a dar un ejemplo verdadero. Yo, cuando yo tenía 18 años, yo me iba de fiestas y yo no hacía ningún tipo de droga, pero mi amiga me decía, oiga, ¿me puedes detener mi bolsa mientras que voy al baño? Y ahí ella tenía droga. Y por tenerlo yo en mis manos y tener control y acceso, si a mí me paraban, a mí me iban a decir que yo tenía droga y me podían dar un delito. So I'm going to give you a real life example. When I was 18, I used to have a friend. I never did any drugs. I was just like, oh, you can do whatever you want as long as you don't, like, it doesn't affect me. But I was so dumb because I didn't realize that it didn't have to be mine to be my problem. So my friend would ask me, hey, can you hold my purse while I go to the bathroom? It was in her purse. And if they would have stopped me, I would have had a conviction or a charge of possession for holding her purse. Okay, so I didn't even know this. I didn't even realize this until I was a lawyer, and it freaked me out when I did. And so I hope that you realize that if you go into a party and you see drugs, get out. Si van a una fiesta y ven a las drogas, váyanse, sácanse, porque ustedes están en posición. Y si llaman a la policía por cualquier cosita, porque la música está demasiado recio, a ustedes les pueden arrestar. So even if they call the cops just because it's loud, if you're present, you know that it's there, you're in possession, and it can be a problem for you. All right, I'm going to go back so you don't see my face. And other crimes under the influence of a controlled substance is a crime that can lose your status. So if they catch you high, that is enough. Okay. Estar debajo de la influencia de una sustancia controlada, estar alto por estar fumando, lo que sea, eso es un crimen que también te puede quitar el estado o prevenirte para agarrar el estado después. Okay, next one, drug trafficking. Oh, well, I'm not really a dealer. I just like, sometimes I have some extra Adderall and I give it to my friends. That's drug trafficking, okay? Giving away drugs is drug trafficking. All right, I'm going to say it one more time.
Giving away drugs is drug trafficking. It is an aggravated felony. You will lose all of your status or ability to get status or any form of way to stay here. Okay. So, dicen, no soy narco. No más es que, mira, tengo mi medicamento de Adderall y a veces mi amiga lo necesita para estudiar, entonces le doy una. Eso es narcotraficante. Es narcotraficante. Dándoles drogas a tus amigos es narco. No seas narco porque te quita todo el estado inmigratorio y también no puedes tener ninguna forma de alivio para quedarte en este país. ¿Ok? Es algo súper, súper grave. Y pensamos, no es gran cosa. No, sí es. Vamos a decir, pues es que tengo un tío que sí trabaja en un campo de marihuana y pues aquí tengo una bolsita. Hey, ¿quieres? That's drug trafficking, okay? Like if your uncle is on a cannabis grow and you have a bunch at home and you're like, hey, do you want some? That's drug trafficking. Eso es narcotraficante. So, por favor, danse cuenta de estos actos tan chiquitos, tan pequeños, les puede afectar el estado inmigratorio en una manera donde nunca pueden agarrar una forma de quedarse en este país. And so it's an aggravated felony, and if you do anything like that, you will lose your status and not be able to get any in the future. And the forms of ways of asking to stay in the country are completely diminished. Okay, now we're going to talk about theft. Ahora vamos a hablar de robo. These are things that we don't really think about, that we think, it's not that big of a deal, but have a huge impact. Vamos a hablar de cosas de que pensamos, no es gran cosa, pero de verdaderamente sí tiene un impacto. So, by show of hands, or maybe we'll just do this one silent. I won't put out a poll. Maybe, we're like, it was just a piece of gum from the store. No, llevarte un pedacito de chicle de una tienda sin pagar. No, pues nomás es un pedacito de chicle. ¿Qué importa? Or how about finders keepers, losers weepers? You find that wallet on the ground and you don't turn it in. Hemos escuchado de que si encuentras una cartera, pues nomás quito el dinero, ahí lo dejo. No tengo que reportar. No lo tengo que entregar. Or maybe you're 17 and you're almost 18, so using your older brother's ID is not that big of a deal to go get some alcohol or something. A lo mejor pensamos, pues ya voy a cumplir los 18 años y no es gran cosa si pido a mi hermano, mi hermana prestado su ID para que puedo comprar unos cigarrillos o un licor. Or how about you're just like, man, all of this stupid pandemic, I need a computer and I don't have one. And I found a really good deal on Craigslist or on Facebook Marketplace. It's hella cheap. It's only like $100. And it shouldn't be a big deal for me to go ahead and buy that, right? Entonces piensas, okay, a lo mejor voy y compro una computadora por la pandemia. No tenemos computadora en la casa. Lo encontré en Facebook Marketplace o en Craigslist y pues no, está súper barato. Está de $100. Pero a lo mejor lo robaron, por eso está tan barato. Maybe the reason why it's so cheap is because it was stolen. This really did happen, and I'm going to talk about that. And it was for a DACA recipient. All these things seem like no big deal, but they have a huge impact. Todas estas cosas no parecen como si fueran un gran cosa, pero la mera verdad es que sí. So the first two examples, the chicle and the wallet,
are considered crimes involving moral turpitude. Las primeras dos cosas, el chicle y también la cartera, se consideran crímenes que envuelven depresión moral, and it could mean that you will never be able to get a green card. Eso significa que a lo mejor nunca vas a agarrar tu tarjeta de residencia. Number 3, the one that we had with using the ID, that can be a felony. Okay. It's not protected by SB 54. That means that if you are taken into custody and your fingerprints already exist inside of immigration because you have DACA or you gave your fingerprints back then their piece of paper will show up at the jail and they can call ICE on you. Think about that. Lo voy a decir en español para que se les pega un poquito. Usar un ID de alguien más puede ser un delito mayor. Si el gobierno tiene tus huellas porque ya agarraste DACA o algo así, es un delito mayor y no está protegido debajo de SB 54. Cuando tienes tus huellas, ya porque has agarrado tu DACA o algo más, lo ponen en una computadora y cuando estás adentro del cárcel, mandan un papel a decir, hey, cuando esta persona ya salga de cárcel, déjanos saber. Y ellos pueden llamarles a la migra del cárcel si tienes una convicción de este tipo. And the stolen computer really did happen. El comprar la computadora por barato sí pasó y sí le afectó a alguien de DACA. It's a felony because the value of the computer is usually more than $950. Puede ser un delito mayor si la computadora tiene un valor de más de $950. Y no tienes que saber que fue robado, nomás saber de que como salió tan barato, debes de saber que a lo mejor estaba robado. You don't actually have to know that it was stolen. You should have known that it could be for this crime. And this is something that we may, or, maybe it's not a computer, maybe it's some cute Michael Kors, or maybe it's, some shoes or something like that. If you take something, you purchase something that could be stolen, receiving stolen property can be a felony, okay? All right. Gangs. You don't need a conviction for it to be a problem. Pandillas, no necesitas una convicción para que sea un problema. If an immigration judge thinks you're a gang member because you have friends who are, or your behavior looks like you may be involved, like you got a belt or some stuff on your social media, or you thought it was real cool to throw up some signs while you were taking a school picture, that's enough, because there's a lot of anti-gang positions inside of immigration judges. So, si un juez de inmigración cree que usted es un miembro de una pandilla porque tienes amigos que lo son o tienes un comportamiento que parece que estás involucrado, un juez que está contra las pandillas es bastante para decir que no puedes estar en este país. Entonces, hasta tomarte fotos y ponerlos en los medios sociales o en una foto para el yearbook o lo que sea, eso también lo pueden usar contra ti. Right now, it's not a basis for you getting deported or stop you from getting a green card. Ahorita no es un basis para que te negan tu mica o para que seas deportado. Pero sí lo han tratado de ser parte de los nuevos, están hablando de la reforma, ahorita están hablando de agregar eso también. Por lo mismo que tenemos tantos problemas con pandillas en la Latinoamérica,
es una de las cosas de que ellos están tratando de decir, no queremos a pandilleros en nuestro país y los vamos a sacar. So even though it's not a basis for you to get it, on part of immigration reform, they're trying to add it for a basis for you to get deported. And that's because they're saying like, Latin America only has a bunch of gang members and we don't want them in this country. So we're going to try to add it to have a reason to get them out. Now, it can be used as a basis of inadmissibility. That is for you to try to get status, okay? Lo pueden usar, participar en una pandilla puede estar utilizada para decir que eres inadmisible. Tienes que ser admisible para agarrar papeles, okay? Y lo dicen porque es debajo de los motivos de seguridad, and they say it's related to security grounds, y por eso no quieren dejar a personas que tienen que han participado en una pandilla o que piensen que han participado en una pandilla. So you don't, it can be just done by the belief that you are a participant, because they can say that our security is affected by it. And historically, it's been a major enforcement priority for the reasons I've already said. So, históricamente lo han usado en todos los prioridades de ICE porque no quieren pandilleros de Latinoamérica que vengan aquí. Aunque eso es otro estudio que tienen que estudiar en sus ethnic studies, en sus clases étnicas, de que cómo es que los Estados Unidos empezaron las pandillas en Latinoamérica. And although it's a complete different topic for another day, you can study in ethnic studies how it is that Latin America's gangs started from the United States. Okay, but what if you do get a conviction? How can it be used against you? So, ¿qué pasa si te dan te consigan una condena por ser pandillero o pandillera? Jail can call ICE on you. La cárcel te puede llamar a ICE. Como un delito mayor, te pueden quitar la DACA. You can lose your DACA. Even allegations of a gang membership can make you lose your DACA out of discretion. Let me say that one more time. Just because they think you might be a gang member, they will take away. Remember, you have zero status when you have DACA. It's just a way for them to not try to push you out of the country, right? Not prosecute you. So they can say, nope, that's it. They don't deserve DACA, bye-bye. So si alejan nomás que participes en una pandilla, te pueden negar la DACA. A decir de que, mira, el DACA es puro discreción. No teníamos que dejarte estar en este país. Pero como ya sabemos que eres pandillero, no te queremos en este país. Bye bye. Lastly, if you're placed in removal proceedings, the enhancement can be used to deny bond from immigration and stop you from getting any forms of saying like, please let me stay here because I've got these other things that are happening and you should let me stay here because I'm a refugee, because it would really affect a US citizen, and other things that I do as a deportation defense attorney. Si se encuentran que mientras que estás en el proceso de deportación, a tener el penal extra de ser pandillero o pandillera, puede ser una base para negar una aplicación de fianza, porque van a decir que eres un peligro o que no queremos a esas personas. Y también pueden negar el forma de alivio de quedarte en este país. All right. I'm going to have this slide up and then I'm going to swap displays again because we're coming to the end.
Domestic violence. Some of us think, oh, well, that's not something that I do. That's not something. Teen dating violence is domestic violence. And it can be a basis of losing your DACA. It can also be an aggravated felony. We've talked about a little bit about that. That means that you lose all of your rights to be able to be a person that gets status, and you lose any ability to say, please, please let me stay here. So, la violencia entre parejas adolescentes es violencia doméstica. Es una manera donde puedes perder tu DACA, pero también hay ciertos delitos de que pueden hasta prevenir de que agarres tu estado, puedes perder tu estado o puedes perder la posibilidad de pedir que te quedes en este país. Little things, people. Pushing someone, with touching them, just touching without their consent is enough for a battery. Again, we were talking about grabbing someone. That's a sexual battery. We were talking about like grabbing a butt. That's a sexual battery, and that's considered sexual abuse. That's enough for you to lose your DACA. That's enough for you to even become a sex registered offender. So, lo voy a traducir. Agarrando, nomás empujándole a alguien, tocándole sin permiso, agarrándole, pueden ser diferentes maneras de tener agresión. Esa agresión es una manera de perder tu DACA, pero si le agarras a alguien en el pumpy o lo que sea, eso es también un abuso sexual y hasta te pueden poner registración como alguien que ofendió una violación de ofensa sexual. Gritándole a alguien, ay, estoy tan enojada que te voy a matar. Eso es un delito mayor. So threatening someone, I'm like, oh, I'm so mad I could kill you. I'm going to kill you. That is a felony. That's a strike. And it's also domestic violence. Lastly, I wanted to say child abuse, and that is you. If you're under 18, you are children. It's child abuse. If you push, hit, hurt someone else or a sibling, that also counts. Mientras, aunque eres menor de edad y empujas, golpeas, haces algo a alguien más, incluyendo un hermano o una hermana, eso también puede ser abuso de un niño y también te pueden quitar el estado inmigratorio. Y últimamente les voy a hablar de algo. Pasando fotos indecentes por teléfono es pornografía de niños. As minors, if you sext or share naked photos or sexual acts of each other, you are distributing child pornography. You become a registered sex offender. You lose your status. You can never obtain status. So please, I know that there's a lot of pressure and a lot of hormones, but like, please be aware of that. Like that is regardless of your status, right? Like that's a big deal to deal with you when you're 15, that now you've got child porn and Megan's Law against you for the rest of your life. It's hardcore. I don't want you to have to go through that. Okay. So, para personas que pasan fotos sexuales mientras que son menores de edad, eso es pornografía y te puede estar contra ti por el resto de tu vida. No importa tu estado inmigratorio, pueden usarlo contra ti por siempre, pero especialmente como inmigrante puede pararte de agarrar tus papeles en el futuro. And I am now up on my time. I hope that this has been helpful to you. I'm going to put my information up here. Ya estamos a tiempo. Gracias por su paciencia. Gracias por escuchar. Ahí está mi información. Si tienen alguna pregunta, aquí estoy para servirles.